والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين في جميع الأبطال منشورة، ومعالم الإسلام لمجالها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط عدد ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم سديدا عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، والهرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل والطاعة وصدق خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلى الله على الحبيب المحمود الذي من الروح والقلوب، وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا رب العالمين، وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين وأهل البيت الطيبين الطاهرين. وقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatimil anbiya'i wal mursalin. إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تكون لنا ذخرا عند الفتاح المعين.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيع المذنبين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله بهاشم. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para habaib dan ulama khusus bizikri al-muqarrab al-muhtaram da'ilullah Sayyidina Habib Habib Abdullah bin Abdul Rahman al-Murdar, juga al-muqarrab al-muhtaram da'ilullah al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar, juga Ganafillah Habib Hashim Sahab, kemudian al-mukarramun para habib yang lain, Habib Ghalib Al-Haddad, Habib Fauzi Al-Madhij, Habib Naufil Al-Kaf, Habib Arkam Astim, Habib Fauzi Al-Amri, Habib Naufil bin Syekh Abu Bakar, Habib Mustafa Al-Jundwan, dan juga para habib-habib yang lainnya yang ulun mungkin pada sebutan nama pian, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun kepada pihak kerajaan, dan juga kepada para tuan guru, para alim ulama, khusus alhamdulillah al-ustaz Aulia, dan juga ustaz-ustaz yang lainnya, dan juga kepada para tokoh masyarakat, Bapak RT, baik RT 11, RT 15, dan Bapak RT yang lainnya, serta para hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, dan masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat rezeki, nikmat kesempatan, sehingga kita pada malam hari ini sama-sama dapat hadir di majelis kita ini, majelis malam Rabu dan juga majelis malam Ahad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mengadakan acara Maulid acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini berkumpul para habaib, para syaraib, para zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan berkumpulnya habaib pada malam hari ini, mudah-mudahan dan kita yakin insyaallah Rasulullah hadir di antara kita. Mudah-mudahan kita dapat berkah barakah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hajatkan malam ini insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam semoga selalu Allah murahkan dan limpahkan pada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa nabiyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, sebelum pembacaan ayat suci Al-Quran dalam kesempatan ini, ulun atas nama Khadimul Majlis Ahbabul Mustafa mengucapkan beribu-ribu rasa terima kasih kepada semua jamaah yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kian barataan mendapatkan limpahan rahmat, pahala, dan juga mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah, para donatur yang telah membantu acara pada malam hari ini, baik berupa dana, berupa barang, ada yang beri kambing, ayam, daging dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah nyamanakan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Terutama kepada ibu-ibu dapur. Alhamdulillah, ibu-ibu dapur kita ini istiqomah sudah beberapa tahun tiap hari Selasa, apalagi kalau ada acara mulai Senin, Selasa itu baharaguan. Mudahan ibu-ibu dapur sehat walafiat, bisa naik haji barangkali dan kayaknya nyaman dikubur sampai ke akhirat. Amin. Jamaah rahimakumullah, sebelum tausiah, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh akhina billah Rafari akhina Arman SPDE. Kepada akhina kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أسوة حسنة لمن كان يرجو
Jamaah rahimakumullah, sebelum nasihat-nasihat agama di sini kami sampaikan pengumuman bahwa pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 5 November dan malam Sabtu ini insyaallah akan diadakan acara Maulid di Masjid Darussalam dengan penceramah Ustaz Al-Hajj Mukarram Kiai Haji Muhammad Mansur, diundang pada. Kemudian malam Kamis diundang kepada semua jemaah acara Maulid di Majelis Al-Mukarram wal Muhtaram Da'i Allah Habib Syekh bin Kabupaten. Insyaallah wasiat diisi oleh Habib Al-Mukarram wal Muhtaram Da'i Allah Habib Abdullah bin Rahman Muhammad di Kadri Uning yang mana belum pernah ke tempat Habib Hashim pas bazar malam besok diundang seluruh jemaah Naqadir. Kemudian para jemaah yang tertitip nama-nama untuk tahlil malam ini kita akan tahlil dulu, insyaallah kita bacakan pada malam Rabu depan. Insyaallah malam Rabu depan akan diisi tausiah dari Habib Ali Zainal Abidin Al-Madihij dari Palembang. Jadi siapa nak jemaah
Ada Arul kehadirannya pada malam Rabu di hadapan Habib Ali Zainal Abidin. Jemaah rahmatullah, selanjutnya mari kita dengarkan sama-sama Nasihat ini atau nasihat agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Da'i ilallah Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muqbar, dan akan terjemahkan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Da'i ilallah Al-Habib Hashim dan Syekh Abu Bakar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan nama-nama yang ulang tahun dicatatlah, didoakan. Sebelumnya saya minta untuk semuanya mendengarkan tausiah Habib dan fokus dengan tausiah Habibnya. Saya takut saya tidak pas dalam menerjemah atau banyak yang kurang. Jadi antum pasti pas dan sempurna dalam mendengar tausiah beliau. Sallallahu Muhammad. Salam ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anama bi sahibil maqamil a'la. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita manusia dan semua makhluk dengan seorang yang Allah berikan maqam yang paling tinggi. وملأ القلوب المؤمنة اشتياقا للحبيب المصطفى. Dan Allah telah penuhi hati setiap hamba yang beriman rindu kerinduan terhadap kekasih Allah terpilih Nabi Muhammad. ونور الوجود بميلاد أفضل مولود ولد في مثل هذا الشهر المبارك. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta ini bercahaya dengan sebab lahirnya seorang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan yang lahir di bulan yang mulia ini. وتباركت السماوات والأرضون ببروز هذا المولود الحامد المحمود أفضل مولود برز لهذا الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. Dan langit pun menjadi lebih
tinggi nilainya, kedudukannya karena sebab lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya jadikan semua alam wujud bercahaya. فما ذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وابتهجت القلوب المؤمنة. Tidak disebutkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hati setiap beriman akan merasa senang gembira. واشتاقت إليه القلوب وحنت إليه الأرواح. Dan hati setiap yang beriman pasti akan rindu dan pasti roh-roh setiap mukminah akan merindukannya. وتبارك كل مكان وكل موطن تليت فيه شمائل النبي محمد وصفاته وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. Setiap majlis dan tempat dibacakan di situ syama'il dan sifat Nabi besar Muhammad, maka majlis itu akan menjadi majlis yang penuh barakah. فما قرئت سيرة النبي وشمائل النبي إلا ونزلت الرحمة والبركة على من حضر وفيما حضر وفي كل طعام حضر، فتأكلون أكلا مباركا وتطعمون طعاما مباركا وتشربون شرابا مباركا، فإذا انصرفتم من مجلس نزلت فيه البركة ببركة أصل البركة ومعلمها محمد، انصرفتم حاملين نصيبكم من البركة إلى بيوتكم فغفرت البركة الحاضر، وإذا مشى إلى بيته غفرت في ذلك البيت ودخلت فيه البركة ببركة من حضر في مجلس البركة، مجلس مولد النبي محمد صلى الله عليه. Makanya saya bilang tadi ya, mendengarkan dari beliau ya, nggak bingung saya ingat yang depan, lupa yang belakang, ingat yang belakang, lupa yang depan. Kali makanya kisahnya. Ujar bahasa kita ini babal masih. Beliau mengatakan tadi tidak dibacakan sejarah sifat Nabi besar Muhammad atau murid yang kita bacakan tadi di suatu tempat, di suatu tempat dimanapun kecuali turun keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi setiap yang hadir dan apapun yang hadir, makanan, minuman dan semua yang hadir menjadi berkah. Maka ketika kita selesai majelis, kita makan, kita minum, maka makanan, minuman yang diberkahi oleh Allah itu ketika kita bawa pulang, maka kita bawa pulang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apapun yang kita jumpai di jalan, maka semua itu akan menjadikan keberkahan bagi kita karena kita telah menghadiri majelis maulid syama'il sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا نزلت الرحمة ونزلت البركة بدت عين الجود من الملك المعبود، وألحق الله الشقي بالمسعود، وشفع الله السعيد بالشقي، فصار كلهم في مقام السعود عند الرب المحمود ببركة أفضل مولود الحامد المحمود صلى الله عليه وسلم. Kalau sudah di tempat itu yang hadir mendapatkan curahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka andaikan ada yang celaka, maka yang bahagia beruntung di tempat itu akan menjadikan yang celaka menjadi beruntung, dan semua yang hadir di tempat itu menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, dan tidak ada pun hamba yang di tempat tersebut yang tadinya hamba yang beruntung, kecuali mereka akan diberikan keberuntungan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak beruntung menjadi beruntung karena sebab mereka yang beruntung, karena sebab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكل إنسان المؤمن ما مقصود من هذه الحياة الدنيا إلا طلب البركة. Tidaklah seorang manusia yang beriman kecuali yang dia inginkan, harapkan dalam kehidupan di dunia ini adalah mencari berkah. وما مقصوده إلا في حياته إلا رحلة في البحث عن البركة. Dan tidak ada tujuan kita dalam kehidupan kita kecuali kita berpindah-pindah berbuat yang mengharapkan, yang kita harapkan adalah keberkahannya. إذ أن علم بلا بركة لا نفع به. Andaikan ilmu yang kita tuntut cari, kalau ilmu itu tidak berkah, maka tidak ada manfaat ilmu itu bagi kita. مجلس بلا بركة لا نفع به. Majlis yang tidak ada keberkahan di dalamnya tidak ada manfaat bagi orang yang hadir. معهد كثر طلبته وطالباته بلا بركة لا نفع به.
Kalau ada pondok yang banyak santriwan dan santriwatinya, kalau tidak berkah maka tidak ada manfaat bagi mereka. كل عبد مؤمن همه طلب البركة، فلهذا حثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على طلب البركة. Setiap hamba yang beriman maka keinginan harapan puncaknya adalah mencari berkah. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun namanya mengajar dan mendidik kita untuk kita mengambil dan mencari berkah. طلب البركة مصدر عظيم من مصادر الشريعة الإسلامية التي هي تندرج تحت قواعد دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mencari berkah merupakan satu masdar rujukan dalam syariat Islam, yang mana Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita, mengajarkan kita selalu untuk mencari itu berkah. إذن ما هي البركة؟ Kalau begitu apa itu berkah yang dimaksud? البركة فيض إلهي يغبره الله وينزله فيما شاء وفي من شاء وفي أي وقت شاء، فيكون العمر القصير كثير والمال القليل كثير والطعام الذي يكفي الخلق قليل يكفي الجم الغفير. Berkah itu adalah anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada Allah kepada siapa yang Allah kehendaki dan kepada apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang punya harta, punya umur pendek, tapi kalau umur itu diberkahi oleh Allah, maka seakan-akan dia memiliki umur yang panjang. Kalau orang punya harta sedikit, kalau berkah, maka seakan-akan dia punya harta yang banyak. Kalau seandainya makan itu sedikit tak cukup bagi orang yang banyak, maka makanan sedikit itu akan mencukupi bagi orang yang banyak. Itulah berkah. فرب عمر قصير أنجز فيه العبد أعمال كثيرة، وذلك بسبب البركة التي وضعها الله في ذلك العمر. Kalau seandainya ada seseorang yang umurnya pendek, tapi kita lihat luar biasa, seakan-akan umurnya panjang karena kebaikan yang dia lakukan itu amat sangat banyak sekali, berarti itu umur yang berkah. وقد وقع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كثير من قصص في البركة. Dan sungguh telah terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW cerita-cerita yang banyak sekali yang menunjukkan adanya berkah. جاء بعضهم بهدية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحفة تكفي الخمسة. Ada pernah suatu ketika ada seseorang bawa makanan untuk Nabi besar Muhammad SAW di satu nampan yang cukup hanya bagi 5 orang. وكان ذاك بعد صلاة الصبح. Dan itu terjadi setelah sholat subuh. ووضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصابعه فيه وبرك عليه حتى أثرت أصابعه على ذلك الطعام، ثم قال لأصحابه هلموا، فتجمعوا على 10 يأكلون من ذلك الطعام، ولم ينقص ما في تلك الصحفة، وأثر أصابع النبي محمد لا زالت على تلك الصحفة. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan di makanan, di wadah nampan yang penuh makanan itu tangannya, sampai tangannya tadi membekas kepada makanan, dan Nabi besar Muhammad namanya memberkahi itu makanan. Maka Rasulullah memanggil sahabat 10 datang makan, 10 datang makan, maka tetap makanan itu tidak berkurang sesuai pertama kalinya. Padahal itu makanan sudah dimakan oleh banyak sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من الصبح إلى العشاء وهم يتعاقبون تلك الصحفة 10 ولم ينقص من تلك الصحفة شيء غير أن بقية آثار الأصابع من آثار الأكل والطعام على حاله، يأكلون منه 10 بعد 10 وهو على حاله ببركة أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. Dengan keberkahan tangan Nabi besar Muhammad di makanan itu yang telah diberkahi oleh Nabi besar Muhammad SAW, maka yang makan itu dari habis subuh itu 10 makan kenyang, 10 makan sampai isya dah habis, dan makan itu tetap namanya seperti sedia kalanya, cuman ada namanya bekas-bekas tangan aja yang ada di makanan. دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه عندما حرسه
بالبركة في عمره والبركة في بشرته، فعمر ذلك الصحابي حتى بلغ 80 وبشرته ناصعة لم تتجعد كأنها بشرة شاب في 20 سنة. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendoakan tubuhnya, kulitnya. Maka kulit itu namanya kencang, bahasa kita mungkin kencang, walaupun umur orang tadi sudah 80 tahun yang biasanya sudah mulai keriput, tapi itu kulit tetap kencang sebagai seorang anak yang masih yang berusia 20 tahun. وقد وقعت قصة مشهورة بين الصحابة شهدها 1500 من آثار بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق. Terjadi juga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan peperangan Khandaq, maka kala itu kurang lebih ada 1.500 sahabat yang makan dari makanan yang sedikit itu, tapi berkah sebab Nabi besar Muhammad mencukupi 1.500 orang sahabat. تحزب الكفار وتجمعوا على قتال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستئصال الدين الإسلامي حتى لا يبقى مسلم على ظهر الأرض. Kala itu para orang-orang musyrik mereka bersatu padu untuk memerangi Nabi besar Muhammad dan sahabat agar tidak tersisa satupun yang muslim dari sahabat termasuk Nabi Muhammad di muka bumi. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه فقال له سيدنا سلمان الفارسي إنني كنت في بلد فارس وإذا كثر العدو وكنا في قلة حفرنا على بلادنا الخندق فيكون حائل بيننا وبين عدونا. Maka Salman Al-Farisi mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dahulu tinggal di kota Persia, kota kelahiranku. Maka kami ketika datang musuh dan kami merasa jumlah kami jauh lebih sedikit dari mereka, maka kami akan menggali khandaq. Maka itu parit yang besar itu akan menggali khandaq agar bisa menghalau antara kami dengan musuh, ya Rasulullah. فأعجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفكرة سلمان الفارسي وأمر أصحابه بحفر خندق على المدينة حتى يحول بينهم وبين هجوم العدو. Maka Rasulullah SAW menanggapi dan merasa luar biasa senang terhadap saran dari Salman Al-Farisi, maka beliau memerintahkan sahabat Nabi Muhammad, sahabat-sahabat beliau untuk menggali parit di sekeliling kota Madinah. وخرج أصحاب النبي يبحثون الخندق وفيهم من الجوع وقلة الطعام الشيء الكثير. Maka mulai sahabat Nabi Muhammad SAW ingin namanya menggali parit khandaq namanya. Maka tapi kala itu mereka memiliki hanya sedikit makanan dan amat sangat banyak di antara mereka yang sedang lapar. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يخصص بشيء دون أصحابه بل كان يحفر بيده الشريفة التراب من الخندق. اجلس يا رسول الله نحن نكفيك. فقال أأنتم أحق بالأجر مني؟ Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau namanya tampil beda dari sahabat-sahabat beliau. Maka ketika mereka menggali namanya khandaq, maka Rasulullah pun ikut menggali. Dan debu itu melumuri tubuhnya sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kau dulu saja, biar kami saja yang namanya mengerjakan ini. Pak Rasulullah mengatakan, aku kalian tidak lebih membutuhkan ganjaran dari Allah melebihi aku. ما هو كما اليوم يأمر بعض المسؤولين من تحته بالعمل بالشمس وهو يجلس في غرفة فيها مكيف سبلين. Bukan seperti sekarang ini orang-orang banyak kalau sudah jadi pemimpin dia nyuruh anak buahnya untuk kerja, mereka panas-panas disiapin nama di tengah terik matahari, dia di kamarnya dengan AC dengan AC yang luar biasa. بل كان النبي محمد يحفر بيده الشريفة وهو في غاية من الجوع حتى من شدة الجوع الصحابة ربطوا حجر على بطونهم وهو ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وآله وسلم. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad, beliau langsung dengan tangannya ikut menggali parit. Dan kala itu beliau juga amat sangat sedang kelaparan sebagaimana sahabat-sahabat beliau mereka sedang kelaparan.
mereka sahabat-sahabat Rasulullah itu untuk menahan lapar mereka taruh satu buah batu dan mereka ikat di perut mereka untuk menahan lapar mereka, dan Rasulullah mengikat dua batu di perutnya untuk menahan laparnya. Yaitu Rasulullah itu lebih lapar dari mereka. بل جاء مرة إلى سيدتنا فاطمة الزهراء يقول لها إن أباك منذ ثلاث لم يدخل شيء إلى بطنه. Bahkan beliau kadang-kadang datang ke rumah anaknya Sayyidah Fatimah mengatakan, sesungguhnya ayahmu wahai Fatimah sudah 3 hari ini belum namanya mencicipi makanan walaupun sedikit. فهل عندك طعام؟ قالت يا أبي بأبي أنت وأمي ليس معنا في الطعام ما يأكله ذا روح. Maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau wahai anakku memiliki makanan walaupun sedikit? Dia mengatakan, ya wahai ayahku, aku juga seperti itu. Tidak ada kami tidak memiliki makanan yang tidak bisa dimakan oleh seorang yang punya haji. Seorang pun tidak ada yang bisa makan dari makanan. فانصرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم راجعا فبعد أن انصرف جاء لسيدتنا فاطمة الزهراء بطعام يكفي الاثنين. Maka Rasulullah pulang karena tidak mendapatkan makan di rumah anaknya. Tiba-tiba sedang Rasulullah pulang, ada seorang yang bawa menghadiahkan makanan untuk Sayyidah Fatimah, tapi cukup hanya untuk 2 orang makanan itu. فقالت والله ما تطيق نفسي أن أطعم هذا الطعام ولا أحد من أولادي ولا زوجي إلا بعد أن يطعمه أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka beliau mengatakan, aku tidak akan pernah menyentuh dan mencicipi makanan ini, dan tidak juga suamiku, anak-anakku, sebelum ayahku Rasulullah yang pertama kali mencicipinya. فأرسلت إلى أبيها المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرجع إليها صلى الله عليه وسلم فقالت إن لدينا طعام. هل كنت عنده وقلت ليس عندنا طعام؟ قالت نعم إنه رزق من الله. Maka beliau mendatangi ayahnya seraya mengatakan, kami alhamdulillah punya makanan. Beliau mengatakan, tadi aku datang ke tempat kalian, engkau Fatimah, engkau mengatakan kau tidak punya makanan. Maka beliau mengatakan, iya, tapi ada seorang yang memberi kami rezeki, yaitu makanan. Dan beliau mengatakan, Allah yang telah memberikan rezeki itu. فقالت له كما قالت سيدتنا مريم لزينة زكريا عندما دخل عليها المحراب فوجد عندها رزقا قال يا مريم وأن لك هذا قالت هو من عند الله. Kejadian itu seperti yang dahulu pernah terjadi pada Siti Maryam. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ketika setiap kali Nabi Allah Zakaria menjumpai Siti Maryam di tempat khalwatnya, tempat ibadatnya, maka ia selalu mendapatkan ada makanan di sisinya. Ketika beliau bertanya, dari mana kau dapatkan ini Siti Maryam, wahai Maryam, makanan ini, beliau mengatakan, ini makanan aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ja'ala min ahli baiti Muhammad ma kana min سيدة نساء العالمين سيدتنا فاطمة الزهراء، فبشرها بأنها سيدة نساء العالمين، فقال وليست مريم سيدة نساء العالمين؟ قال مريم سيدة نساء عالمها. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Sayyidah Fatimah bahwasanya ia adalah seorang pemimpin perempuan yang ada di masanya. Dan semua perempuan yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan kepada Rasulullah, bukan Sayyidah Maryam adalah pemimpin perempuan yang namanya di setiap masa. Beliau mengatakan tidak, beliau pemimpin perempuan yang ada di masa. Lakin بضعة المصطفى هي سيدة الأولين نساء الأولين وسيدة نساء الآخرين وسيدة نساء أهل الجنة أجمعين. Tapi Sayyidah Fatimah adalah bagian dari darah daging Nabi kita Muhammad. Beliau adalah pemimpin perempuan yang pertama sampai yang terakhir, maka beliau pemimpin penghuni surga dari kalangan perempuan nanti di surga. فأخرجت لأبيها ذلك الطعام القليل، أرادت أن يطعمه قبل أن يطعمه أحد من أهل البيت. فماذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أكل لوحده؟ لا. فقال نادي علي ونادي الحسن والحسين، فأكل سيدنا النبي محمد مع سيدنا علي، وأكل سيدتنا فاطمة مع ابنيها. قال سيدتنا فاطمة فلم ينقص من الطعام شيء بعد أن بارك عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل
ووزعنا لأرحامنا من بني هاشم وجيراننا، ولا زال عندنا من ذلك الطعام الذي يكفي الاثنين أيام لم ينفذ. Maka ketika Nabi disodorkan untuk pertama kali makan oleh putrinya Sayyidah Fatimah, maka Rasulullah tidak langsung makan. Beliau mengatakan panggil suami Ali, panggil anak-anak Hasan dan Husain dan lainnya. Maka Rasulullah itu makan dengan Ali, Sayyidah Fatimah makan dengan anak-anaknya. Subhanallah, beliau Sayyidah Fatimah mengatakan tidak berkurang sedikit pun makanan yang kami makan karena itu. Bahkan masih tersisa. Bahkan kami memberikan kerabat-kerabat kami dari Bani Hashim dan tetangga-tetangga kami, bahkan masih tersisa makanannya. Bahkan makanan itu masih tersisa beberapa hari setelahnya. الأب الذي يحب أهل بيته ويحب زوجته ويحب أولاده ما يتهنى أن يأكل هو ساتي سما مندي وأولاده يأكلون ناسي بوتي سما تاهو أتو تنبي. Tidak boleh terima lagi. Seorang ayah yang namanya yang baik, tidak mungkin dia akan rela makan nasi mandi, nasi nyaman dia mahal dia, sama sate, dan dia biarkan anak istrinya makan nasi putih sama tempe dan tahu. Ada abun غير musuh. Kalau seandainya lakukan itu, maka ini seorang ayah yang tidak benar yang dilakukan olehnya. أو يضيع ماله في شرب التنباك وأولاده يحتاجون إلى الطعام. Atau seorang ayah yang menghabiskan uangnya untuk beli merokok, tapi dia biarkan anaknya kelaparan. هذا ظالم لأهل بيته. Itu adalah seorang ayah yang zalim kepada keluarganya. فلما كان يحفرون الخندق اعترضتهم حجر كبير، حاولوا معها يضربونها بالفؤوس والمعاول ما أثرت فيها أبدا. فجاءوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد اعترضنا حجر كبير ما أثرت فيه الفؤوس والمعاول. فقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى تلك الحجر والحجر مربوط على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. Maka ketika sahabat sedang menggali untuk membuat halil, tiba-tiba mereka dihadapkan dengan sebongkah batu yang besar. Maka mereka kumpul dengan kampanya, mereka kumpul dengan palu godamnya, tapi tidak mau lekas, tidak bisa. Maka ketika mereka sudah merasa tidak mampu, maka mereka datang kepada Nabi Muhammad mengeluhkan hal itu. Maka Rasulullah mendatangi batu itu. Pada saat itu masih 2 batu di perut Nabi Muhammad untuk menahan laparnya. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 40 رجل. Rasulullah diberikan oleh Allah kekuatan 40 laki-laki yang kuat. فقام وضربت تلك الحجر التي ما استطاع الصحابة كلهم تكسيرها، وضربها ضربة واحدة فبرقت برقة واحدة، وقال ظهرت فتحت بصرى، ظهرت قصور بصرى. ثم ضربها الثانية فقال فتحت المدائن. ثم ضربها الثالثة فقال فتحت اليمن. وهو يبشر أصحابه وهم خائفون من عدو يهجم عليهم، فضربها ضربات فعادت الحجر كثيبا مهيلا فكأنها رمل. Maka Rasulullah mulai memukulnya. Untuk pukulan pertama kali menghancurkan batu itu, walaupun tidak semuanya hancur, maka Rasulullah mengatakan nanti Basrah akan dibuka, akan diberikan kemenangan bagiku sehingga Basrah menjadi di bawah Basrah. Basrah menjadi namanya tempat yang ku kuasai. Kemudian beliau memukul untuk kedua kalinya, beliau mengatakan maka terbukalah Madain. Maka terbukalah setelah itu katanya Madain. Apa di tempat Irak, di Irak itu di nama suatu tempat nanti dibuka itu dikuasai oleh Nabi Muhammad dan sahabat. Dia memukul untuk ketiga kalinya, maka beliau mengatakan terbukalah kota Yaman. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka tatkala mereka merasa takut dengan musuh. Kan mereka gali itu kan karena takut, karena sudah banyak musuh mengelilingi mereka, karena kumpul semua musuh. Mereka dalam keadaan takut. Rasulullah ketika memukul batu, Rasulullah memberikan berita gembira bahwasanya Islam akan menyebar kemana-mana. وهذا من معجزات النبي. خايف
من هجوم العدو ويبشر أصحابه فأنهم يفتح بصرى وكانت تملكها أكبر دولة في العالم وهي الروم، والمدائن في العراق وتملكها أقوى ثاني دولة في العالم وهي كسرى. Rasulullah kala itu memberikan kabar gembira kepada mereka para sahabat yang sedang ketakutan dengan terbukanya Busra. Busra itu yang dikuasai oleh raja kerajaan yang terbesar kala itu, adidaya bahasa kita, dikuasai oleh Romawi. Dan namanya Madain itu adalah namanya kekuasaan yang dikuasai oleh Kisra, termasuk salah satu namanya kerajaan yang besar yang adidaya kala itu. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada mereka para sahabat akan terbukanya tempat-tempat dikuasai oleh namanya raja-raja yang kuat, padahal mereka kala itu lagi sedang ketakutan dengan musuh yang akan menyerang mereka. Karena Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu al-Ansari ممن كان يحفرون الخندق مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرأى على وجه النبي محمد آثار التعب وآثار الجوع، فأشفق على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واستأذن من النبي محمد أن يرجع إلى بيته ساعات ثم يرجع للعمل مع الصحابة. Maka ada salah satu Ansar kala itu namanya Ja'far bin Abdullah. Beliau melihat di muka Rasulullah itu kelihatan sering capek lagi lapar Rasulullah SAW. Maka dia kesian dengan Nabi besar Muhammad. Jika dengan keadaan Nabi besar Muhammad, maka beliau minta izin kepada Nabi Muhammad untuk sebentar pulang ke rumah, nanti kembali untuk kerja bersama sahabat. فأذن له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فذهب إلى بيته إلى زوجته الصالحة سهيلة الأنصارية. Maka beliau pulang ke rumah untuk menjumpai istrinya yang soleh namanya Suhail al-Ansari. Rasulullah memberikan izin untuk dia pulang. فقال لها يا سهيلة إني رأيت آثار التعب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآثار الجوع ظاهرة عليه حتى أنه ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع. Maka beliau mengatakan kepada istri, wahai istriku Suhailah, aku melihat di muka Rasulullah itu ada bekas namanya capek yang luar biasa, dan kelihatan beliau sedang dalam keadaan lapar yang amat sangat. Semua sahabat namanya mereka menahan lapar, mereka mengikat satu buah batu di perut mereka. Rasulullah mengikat buah batu di perut beliau. Apakah engkau ada punya makanan? سأل زوجته لأنها أعرف بما في البيت ولأن من عادة النساء أن يخبئن شيء من الطعام بوقت الحاجة. Karena beliau tanya kepada istrinya itu, karena itu biasanya kebiasaan perempuan seperti itu. Biasanya perempuan itu sering namanya menyimpan makanan barangkali dibutuhkan tiba-tiba gitu makanan. أمنا حواء عندما أكلت خبأت بعض الحبات فصارت سنة في بنات حواء أن يخبئن شيئا من الطعام أو من المال لوقت الحاجة. Ibu kita semua Siti Hawa, ketika beliau makan dari buah itu, beliau masih menyimpan beberapa buah tangannya, simpannya. Jadi hal itu jadi kebiasaan untuk anak cucunya kaum perempuan. Biasanya mereka itu nyimpan harta atau nyimpan makanan, nanti bisa digunakan untuk waktu saat dibutuhkan. فقالت لزوجها جابر نعم عندنا صاع من الشعير صاع 4 أمداد والمد من الكف مجتمع من الكفين هكذا قال له مد وعندنا هذه العناق أي الغنمة الصغيرة فقال تمام اطحني الشعير وأنا بأذبح العناق الغنمة الصغيرة وبنعزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع 5 من أصحابه فبيكفيهم ذلك الطعام. Maka istri mengatakan, ya kita punya satu sok dari gandum. Sok itu 2,5 kilo lah bisa kita ini. 2,5 kilo dari gandum, dan ada anak kambing. Ada anak kambing kecil. Beliau mengatakan, ya baik kalau begitu engkau bikin makanan namanya gandum itu, saya akan sembelih dan aku akan siapkan kambing. Yang nanti kita akan panggil Nabi Muhammad dan 5 sahabat aja yang makan. Karena hanya cukup untuk 5 orang. فطحنت ذلك الشعير وقام هو بذبح تلك الغنمة الصغيرة ووضعها في القدر وأشعل النار وذهب
ليخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جلس بجانبه يكلمه سرا حتى لا يسمعه أحد. يا رسول الله إن عندنا طعام يكفي 5، فتعالوا أنت مع 5 من أصحابك فإن عندنا من الطعام ما يكفي 5. Kembali yang menjumpai Nabi Muhammad, saya berbisik-bisik dengan Nabi Muhammad agar tidak didengar orang lain. Ya Rasulullah, di rumah ada makanan cukup 5 orang. Saya minta engkau bawa 5 orang sahabat. Jangan sampai lain tahu kenapa? Karena hanya cukup 5 orang. فقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عزومة سيدنا جابر بن عبد الله، فرجع سيدنا جابر إلى بيته ليهيئ الطعام والمرق واللحم والخبز. فبينما هو يمشي في طريقه إلى بيته إذ سمع منادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينادي في أهل الخندق، وكانوا 1500. ينادي مناديهم يقول يا أهل الخندق إن غداءكم اليوم في بيت جابر بن عبد الله. Maka Jabir bin Abi Abdullah setelah mendapatkan Nabi berita seperti itu, maka dia pulang. Dia pulang untuk menyiapkan makanan untuk Nabi besar Muhammad dan 5 sahabat. Di tengah-tengah pulang tiba-tiba ada yang menyuruh, wahai seluruh yang menggali khandaq, menggali parit ini, makan siang kalian hari ini duduk di rumah Jabir. Kala itu mereka ada 1.500 orang, padahal makan cukup hanya untuk 5. سمع سيدنا جابر منادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فانتفض قلبه وخاف وصار يسرع ويمشي إلى بيته سريعا حتى وصل إلى عند زوجته الصالحة سهيلة الأنصارية، وهو يقول لها يا سهيلة اليوم افترحنا، ما الذي حصل؟ قال رسول الله عزمت مع 5 من أصحابي فإذا مناديه ينادي في أهل الخندق غداءكم اليوم في بيت جابر، فكيف يأتون إلى بيتي وما عندي من الطعام ما يكفيهم؟ هذا اليوم يوم الفضيحة. Maka Jabir bergegas pulang ke rumah. Saya mengatakan kepada istri Suhailah Ansari, ya Suhailah, ketahuan bongkar rahasia kita ini hari ini. Aku tadi ngomong sama Nabi Muhammad agar beliau mengundang 5 orang untuk makan berdua kita. Tiba-tiba aku mendengar ada seruan dari salah sahabat suruh Nabi Muhammad SAW mengatakan makan siang kalian hari ini di rumah Jabir. Alas pasti kita akan ketahuan ini. Kata saja Jabir, kenapa? Karena makanan dah cukup untuk semuanya. الزوجة الصالحة إذا رأت زوجها عنده شيء من الخوف تسعى في إزالة الخوف من قلبه وتظهر هي الشجاعة. إذا رأت زوجها غضبان لا تجادله في الكلام بل تسمع منه الكلام وتنسحب من غير أن يحصل منها كلام ولا عتاب حتى يهدأ. وهذه الزوجة الصالحة إذا جاء زوجها تعبان من العمل فإنها تكون سببا في إراحته ولا تحكي له بالمشاكل التي حصلت في البيت وقت التعب حتى يهدأ ويذهب عنه التعب والغضب، فحينئذ تناقشه في أمور البيت ومشاكل البيت، فحينئذ تدوم المحبة والمودة والسعادة بين الزوجين وتبقى الأسرة مجتمعة غير متفرقة. Maka sebagai seorang istri yang salehah, maka ia tahu suaminya sedang ketakutan, khawatir besar, gemetar tadi dirinya, hatinya goncang mendengar seruan dari Nabi Muhammad SAW. Maka begitu juga kalau seandainya kita dengan suami kita dia mukanya sedang mungkin ada rasa takut, maka sebagai seorang istri yang salehah harus berusaha untuk menghilangkan rasa takutnya. Kalau melihat suaminya sedang marah, maka dia harus berusaha untuk dia mendengarkan apapun yang diucapkan oleh suaminya, tidak membantahnya, apalagi membalas amarah dengan amarah sampai tenang. Kalau sudah tenang, maka baru diajak bicara. Agar apa? Agar terjalin hubungan dalam rumah tangga yang penuh mawaddah, rahmah, sakinah, sehingga rumah tangga itu rumah tangga yang kuat erat. وقالت له زوجته الصالحة هذا ليس يوم الفضيحة، هذا يوم تعلو فيه الهمة الشريفة،
وتبرز إبرازا ظاهرا تلك الهمم المنيبة. فقالت له كلمة واحدة هدأت من غضبه وأذهبت خوفه من الفضيحة. فقالت له أهو ليس ألم تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عندنا من الطعام وقدر الطعام؟ فقال أنها نعم أخبرت بقدر الطعام الذي معنا. فقالت له كلمة واحدة أذهبت ما به من الغضب. الله ورسوله أعلم بما عندنا. فذهب قال سيدنا جابر عني الخوف والغضب وكأنني لم يكن شيء من ذلك، بل استبدله الله الفرح والسرور ثقة بالله وثقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maka ketika Jabir mengatakan ini kita akan ketahuan terbongkar rahasia kita, boleh mengatakan tidak. Ini hari akan kelihatan kemuliaan dari seorang yang mulia. Ini hari akan nampak sesuatu yang luar biasa. Bukankah kau tadi bicara dengan Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau diundang sama 5 orang? Dia mengatakan iya. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengundang, maka kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu, Rasulullah yang Maha Tahu bahwasanya yang kita miliki ini. Tapi semua itu adalah namanya sesuatu tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hilanglah rasa khawatir, takutnya Jabir atas apa yang akan terjadi dengan sebab kalimat yang diucapkan istrinya tersebut. فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جابر لا تقرب شيء من القدر لا من المرق ولا من اللحم حتى آتي، وقل لزوجتك تعجن الدقيق ولا تأخذ منه شيء حتى آتي. Rasulullah sudah berpesan kepada Jabir, engkau bikin namanya kuah kambing, bikin, tapi jangan engkau sudut sebelum aku datang. Begitu juga istrimu bikin namanya adonan, dari bikin ibu roti dan sebagainya, tapi bilangin jangan sampai jadi mau. Tapi aku datang dan sebelum aku. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى القدر الذي فيها اللحم يغلي مع المرق، فبرك على ذلك المرق وذلك اللحم ونفث عليه، ثم قال أين العجين؟ فرأته العجين قليل صاع من الشعير، فقال لزوجتي جابر نادي جيرانك يساعدون في خبز ذلك العجين. فقالت يا رسول الله إنه قليل وأنا أخبز أكثر من هذا. فقال لا نادي جيرانك يساعدونك في العجين. فلبت كلام النبي واستجابت بكلام فنادت يا بعض جيرانها من النساء يساعدنا في خبز ذلك العجين. فصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا جابر أن يدخل البيت على 10، فصار يغرف من المرق واللحم ويقطع من العجين ويأمر بالخبز، فجيرانها يخبزن وتعبن كلهم من الخبز وهو تغرف حتى دخل. فقال لجابر أدخل على 10. ليه؟ لأن الضيف ينبغي أن تكرمه، ما هو مكان صغير يكفي 10 تدخل فيه 20. هذا ما هو كرم من الضيف، هذا تضييق على الضيف. Rasulullah SAW mengatakan kepada Jabir, artinya mengatakan kepada istri Jabir, wahai istri Jabir, coba kau panggil tetanggamu kaum perempuan agar mereka bisa membantumu bikin kau adonan. Dia mengatakan, ya Rasulullah ini sedikit hanya 1 sok. Saya biasanya mengadon itu lebih banyak dari ini. Dia mengatakan, enggak wahai Suhaila, coba engkau panggil namanya teman-temanmu, tetanggamu yang ada kaum perempuan, biar membantumu untuk bikin adonan. Rasulullah mengatakan, maka beliau panggil dari teman-teman tetangga perempuan untuk membantu dia untuk bikin adonan. Maka Rasulullah suruh Jabir, ya Jabir, engkau panggil 10. Dari sahabat 10, maka Rasulullah nyiapkan namanya maroknya, kuahnya dan dagingnya. Rasulullah namanya mengambil adonannya dan menyuruh setelah itu mereka untuk bikin rotinya. Itu yang mengambilnya adonan dari situ,
Sampai masuk mereka 10 karena rumah itu yang mungkinnya luasnya cukup 10, tapi tambah berdasarkan. Itu namanya memuliakan tamu, jangan. Tapi kalau sekarang kadang-kadang rumah itu cuma 10 tapi yang masuk 20. Jadi tamu itu sempit-sempit. Tidak memuliakan tamu hal seperti itu. فصار يقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يطعم الطعام حتى أطعم أصحابه كلهم 1500 يدخلون على 10 حتى أكل أهل الخندق كلهم خبز ولحم ومرق من يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللحم والمرق في القدر لم ينقص منه شيء، والعجين على حاله لم ينقص منه شيء، بل هو كما عجين. Maka mulai 10 demi 10 masuk sahabat Nabi Muhammad. Semua menyiapkan maroknya, kuahnya, kambingnya, daging kambingnya, terus rotinya 10 sampai 1500 makan. Kalau itu Rasulullah tak makan, tak cincin pertama kalinya. Maka ketika selesai semua 1500 sahabat, tetap namanya maroknya, kuahnya, dagingnya itu tidak berkurang, dan begitu juga adonnya pun tidak berkurang walaupun sedikit. قال سيدنا جابر فأكل جميع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبقي الطعام كما هو لم ينقص منه شيء، وفرقنا على جيراننا وبقي معنا في البيت نأكل منه أيام كثيرة لم ينقص من ذلك الطعام شيء ببركته صلى الله عليه وسلم، من تكثير القليل والطعام القليل يكفي الناس الكثير. هذا لأن البركة نزلت في ذلك الطعام. ببركة من؟ ببركة أصل البركة ومعدن البركة، والذي بواسطته تحصل البركة الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب، الحبيب الحمد المحمود محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jabir mengatakan, maka selesailah para sahabat makan dari makanan itu. Mereka ada 1200 orang, bahkan kami bisa membagi kepada tetangga-tetangga kami, bahkan masih tersisa di rumah kami makan. Itu namanya adonan dari gandum tadi, kuah tadi, sampai beberapa hari. Setelah apa? Setelah makanan itu diberkahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهذه البركة النازلة كل يتمناها، من لا يتمنى البركة؟ من ما يطلب البركة؟ كلنا يطلب البركة، لكن الإنسان المؤمن الذي يتسبب في البركة هذا حقيقة يطلب البركة، ما يقول بغيت البركة ولا يعمل بأسباب البركة، كأنه يقول أنا ما بغيت البركة. أما الذي يسأل الله البركة ويقوم بأسباب البركة هذا صادق في طلب البركة. Kalau seandainya seseorang mencari berkah, itulah kalau makanan berkah dan sesuatu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya ada seseorang mencari berkah tapi dia tidak melaksanakan sebab-sebab turunnya berkah, berarti orang itu seakan-akan mengatakan aku tidak ingin berkah. Tapi kalau memang dia sungguh-sungguh dalam mencari berkah, minta kepada Allah berkah, tapi dia berusaha melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang karena sebabnya Allah turunkan berkah, maka hakikatnya ia yang telah mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang hanya minta tapi tidak melakukan apa-apa. فمن أسباب البركة أن تعمر بيتك بذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan dari sebab berkah, di antara sebab berkah, maka kalian semua makmurkanlah rumah kalian dengan zikir kepada Allah, baca Al-Quran dan banyak-banyak selawat terhadap Nabi besar Muhammad SAW. من أسباب البركة أن تخرج من بيتك كل ما يسخط الله ولا يرضي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan termasuk dari sebab-sebab Allah berikan berkah dalam rumah tangga kita, maka keluarkanlah dari rumah kita segala sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala yang tidak diridhai oleh Allah. من أسباب البركة أن تقوم على أولادك بأداء الصلوات الخمس وترغبهم لصلاة الفجر فلا تترك في بيتك تارك صلاة. Di antara sebab-sebab berkah, maka jangan biarkan anak-anak kita dan orang yang ada di rumah kita mereka meninggalkan sholat. Andaikan, maka setiap kali datang untuk sholat, ingat mereka sholat dan bangunkan mereka untuk melaksanakan sholat. فإن البيت الذي فيه تارك صلاة لا تنزل عليه الرحمة ولا تدخله البركة. Jangan sampai
Tapi di rumah kita ada orang yang tidak sholat karena di rumah kalau ada orang yang tidak sholat di situ, maka berkah tidak akan datang ke rumah itu dan rahmat tidak akan mampir ke rumah itu. من أسباب البركة في اليوم أنت تفتتحه بطاعة لله وتختتمه بطاعة لله. Dan di antara keberkahan hari yang kita lewati, kita awali hari itu dengan ketaatan kepada Allah dan kita tutup hari itu dengan ketaatan kepada Allah. كما بعض الناس يفتتحون يومهم بالنار بالدنباك ويختتمونه قبل النوم بالنار بالدنباك فهذا فعل ما هو زين. Bukan sebagian orang nih kalau sudah pagi maka ia tutup harinya dengan rokok. Dia tutup malamnya juga mau tidur rokokan dulu. Ini bukan orang yang mencuri berkah. Ini itu perbuatan yang menghalau berkah dari rumah. أو يفتتح يومه بالطعام ويختتم يومه بالطعام ولا يفتتح بطاعة الله ولا بذكر الله ولا بتلاوة كلام الله. Ada orang yang membuka harinya dengan makan, tutup harinya dengan makan, tidak dibuka harinya dengan ketaatan zikir dan berdoa kepada Muhammad dan tidak tutup dengan itu. أردت البركة في الوقت، أردت البركة في الرزق، لا تنام بعد صلاة الفجر. Kalau ingin berkah dalam waktu, umur dan rizki, maka jangan tidur setelah sholat subuh. فإن الذي ينام بعد صلاة الفجر تذهب بركة اليوم ويذهب عنه بركة الرزق. إذا دخل عليه رزق يدخل رزق غير مبارك. Kalau orang yang tidur setelah sholat subuh itu, dia telah menolak untuk dirinya keberkahan hari itu dan keberkahan rizki yang datang di hari itu. Andai kan ada rizki yang datang di hari itu baginya, maka rizki itu tidak diiringi keberkahan dari Allah. أردت البركة في عمرك فرتب أوقاتك تظهر بركة عمرك. Kalau ingin berkah pada umurmu maka susun waktu-waktumu yang akan kau lakukan apa, maka akan nampak berkah pada umurmu. أردت البركة في أولادك وبناتك فربهم تربية إسلامية بتعلم القرآن وتعلم شرائع الإسلام على منهج النبي محمد سيد الأنام فتسعد بهم في الدنيا وتقر عينك بهم في الآخرة. Kalau ingin kebaikan diberkah bagi anak laki perempuan kita, maka didik mereka untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebabnya engkau akan bahagia di dunia dan akan sukses beruntung nanti di akhirat. وهكذا فإن البركة شيء عظيم ما ينزلها الإله العظيم ببركة نبيه العظيم على من وقر في قلبه تعظيم الإله العظيم وتعظيم النبي العظيم وصار منهجه منهج النبي العظيم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Maka siapa yang ingin keberkahan maka hendaklah ia mengagungkan Tuhannya Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu akan datanglah berkah dari Allah dan akan datanglah keberkahan apa yang ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginya dan bagi semua. هذا حتى في ليلة الدخلة عندما يعقد عقد النكاح فيريد أن يدخل على زوجته فأول ما يدخل عليها يصلي ركعتين سنة الزفاف شكرا لله ثم يمسك على ناصية زوجته ويقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ من شرها وشر ما جبلت عليه اللهم بارك لكل منا في صاحبه طلبا للبركة في الزوجة. Kalau pengen punya istri yang berkah, maka waktu pengantin malam pertama itu jangan langsung sholat dulu 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat maka pegang namanya kepala ada sebelah habis pegang diri, doakan ya Allah aku minta ini kebaikannya dan kebaikan yang engkau jadikan namanya karakternya baik dan aku berlindung dari kau dari keburukannya dan seterusnya itu doakan suami istrinya sebelum namanya melaksanakan malam pertamanya. Insya Allah istri nanti akan menjadi istri yang berkah. من أسباب البركة في الأولاد لا تتعجل بالدعاء عليهم وإن أتعبوك أو آذوك. Dan termasuk dari keberkahan kita yang kita harapkan buat anak-anak kita, jangan cepat-cepat mendoakan jelek terhadap anak kita walaupun mereka namanya bandel, bucin dan lain sebagainya. جاء رجل إلى عن سيدنا علي كرم الله وجهه ويشتكي من فساد ابنه
فقال سيدنا علي هل دعوت عليه؟ قال نعم من شدة أذيته دعوت عليه. فقال له لقد سارعت في إفساده. Maka ada seseorang masuk berjumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengeluhkan anaknya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib melontarkan suatu kalimat, barangkali engkau tergesa-gesa terburu-buru untuk mendoakan tidak baik atasnya. Iya betul, aku mendoakan tidak baik atasnya karena sebab ia menggangguku ABC. Maka si Ali mengatakan engkau yang telah tergesa-gesa untuk namanya mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala namanya kejelekan dari anak. Sebabmu anak itu tidak baik. هذه الدعوة المباركة عن السلف الصالح تورث البركة في الأولاد بعد بين كل أذان وإقامة، وهي اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم 3 مرات، فإنها مجربة للبركة في الأبناء وفي البنات. Dan termasuk dari ucapan orang-orang bahagia yang dulu yang soleh, kalau kita kepengen anak-anak kita jadi anak-anak yang berkah, maka doakan mereka setelah adzan. Ya Allah, berilah berkah padaku, pada anak-anakku, berikan mereka kemudahan untuk mereka melakukan kebaikan taat kepadamu, dan jauhkan mereka dari tidak diinginkan. Dan doa ini dibaca, ya mungkin nanti dituliskan 3 kali setelah adzan, insya Allah mujarab untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berkah, soleh-solehah. الله يبارك لنا ولكم في الأوقات والأقوات وفي الأولاد وفي البنات. Allah berkahi kita semua pada waktu-waktu kita, anak-anak kita laki dan perempuan. ويبارك في الزوجات يجعلن صالحات طائعات عابدات لله رب البريات. Dan Allah berkahi pada istri-istri kita, Allah jadikan mereka seorang istri yang taat, yang saleh, yang selalu beribadah kepada Tuhan ya Allah. ويبارك في مجلس البركة ويجعل الحاضرين فيه من الخيرين والخيرات والمباركين والمباركات. Mudah majelis kita ini majelis yang dipenuhi oleh Allah berkah, sehingga adalah namanya orang-orang yang baik dari kaum sholihin dan sholihat karena keberkahan yang Allah turunkan kepada kita. ويدخل علينا من ربنا تحية من الله طيبات مباركات. Kemudian Allah limpahkan kepada kita yang hadir tahiyat dari Allah yang dipenuhi dengan keberkahan darinya. ويوفقنا لتربية أولادنا على منهج النبي محمد سيد السادات وتعلم القرآن منهج الحبيب محمد سيد السادات. Dan Allah mudahkan anak-anak kita untuk mereka menjadi anak-anak yang berkah dengan melakukan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan mempelajari Al-Quran. ويغفر لنا ما فرطنا في الأيام الماضيات. Dan apa yang kita lakukan dari hari-hari yang kemarin yang tidak baik mudah-mudahan diampuni oleh Allah. ويوفقنا ويوفقكم للاكتساب بالحسنات في الأيام الآتيات. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan di hari-hari yang akan datang. ولا ننصرف إياكم من هذا المجلس إلا والذنوب مغفورات. Mudah-mudahan tidak satupun dosa yang kita punya masih ada pada kita kecuali berkat majelis ini kita kembali sudah diampuni oleh Allah. ولا ننصرف إياكم إلا ونحن على فرح وسرور والحاجات مقضيات. Mudah-mudahan kita tidak beranjak kecuali kita dalam keadaan riang gembira dan hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah. ويعود علينا وعليكم ربيع الأول شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوام عديدة مرات وكرات ونحن وإياكم في أتم الصحات والعافيات. Dan Allah kembalikan insyaallah hari bulan Rabiul Awal tahun demi tahun berkali-kali dan kita dalam keadaan yang diridhai oleh Tuhan kita Allah. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعنهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشفهم عنا، اللهم اشفهم ويكرهم، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يسخطك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلنا من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات بجاه نبيك محمد سيد السادات وحين حياتك
وحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدونا وتولنا بولاك واحملنا بحماك برحمتك يا ارحم الراحمين واطل عما في طاعتك وطاعه حبيبك محمد صلى الله عليه واله وسلم واجعلنا خير الذين بعد انقضاء اجالنا قولا لا اله الا الله لا اللهم احينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مميت وعدنا عليها يا باعث اللهم ثبت ما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا وجوالبنا يا رحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sampai ke hati antum dan mudah-mudahan menjadi bahan paham walaupun malam hari ini. Ya aku selalu bersyukur orang. Jemaah rahmatullah, selamat ulang tahun barakallahu fi umrikum. Bagi yang berulang tahun semoga panjang umur sehat walafiat. Allah kabulkan hajatnya. Yang pertama Silensa Sahbin Haji Firman, yang kedua Ahmad Fadil Habib Ahmad Fadil Nizat Sahab bin Habib Hashim Sahab, kemudian yang keempat Muhammad, yang ketiga Muhammad Maulana bin Rani Fadli, Muhammad Arifin bin Syamsuddin, Ahmad Chandra Pratama bin Ahmad, Jamilah Habib Ahmad Zahra binti Haryadi, Ifan Lufianti binti Haris. Untuk membaca doa ini kami persilakan pada Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar. Ulang tahun. على تلميذه المبروك مبروك مبروك ما شاء الله. الله يبارك فيهم ان شاء الله ويطرح البركه في الاعمار والارزاق والاولاد. وفي من كان في هذا اليوم ميلاده مبروك الف مبروك ينزل علينا وعليكم البركه والرحمه. الف 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 بركه علينا وعلى اولادنا وعلى احبابنا وعلى من حاضر شبكه قلوبنا وعلى من ذكر أسماءهم في هذا القرطاس، أسماء المباركين. الله يجعل في أعمارنا البركة، في أوقاتنا البركة، وفي أرزاقنا البركة، وفي أولادنا البركة، وفي بناتنا البركة، وفي زوجاتنا البركة، وفي مساجدنا البركة، وفي معاهدنا البركة، في مصلياتنا البركة، وفي مجالسنا البركة. اللهم أحل البركة حيثما حللنا وأنزل البركة حيثما نزلنا يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا وأنزل بركة علينا تغمرنا وترحمنا يا رب العالمين. وأنزل علينا بركة ببركة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واجعل طعامنا طعاما مباركا وشرابنا شرابا مباركا وكل ما أعطيتنا من نعمة يا رب العالمين أحل فيها البركة وصرف في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وأصل أعمال في طاعة الله ورضاه واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Demikian acara kita pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang para habaib sampaikan dapat kita amalkan
dan mudah-mudahan benar kita berada qadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.